थानाय सालकिसा जरावनो बीजेपी त्रिपुरा माइनरिटी मोर्चा हास्टे कमिटी कताल खलायै स्नामजाखा माइनरिटी मोर्चा हास्टे कमिटी ओ हास्टेनि कबंमा बखाक्सते bai baksa कोयला शहर बखाक्सतेनि बो किसासुक बरकनो आचुक थाइदो जाखा आमसुक सिमिया राइडर रुगिनो हास्टे कमिटी हेवीवेट आचुक थायो आचुक रजाखा कोयला शहरनि तिला बाजारनि आमसायो तंनाय गियास उद्दीन लाबलुनो माइनरिटी मोर्चा हास्टे कमिटी नि जनरल सेक्रेटारी आचुक थायो आचुक रजाखा गियास उद्दीन लाबलु दलिनी खरकसा सोशल वर्कर हनिबो सिनि जागो तै खाकसाबगा कोयला शहरनि रुकिया बेगमनो माइनरिटी मोर्चानि आचुक थायो आचुक रजाखा बनकारिबो कोयला शहरनि नाजिर आली तै आसाद आलीनोबो माइनरिटी मोर्चा हास्टे कमिटी नि आदं स्नामजाखा कोयला शहरनि लक्ष्मीपुर ग्राम पंचायत नि सिकला नेता आब्दुल मुनिमनोबो माइनरिटी मोर्चा हास्टे कमिटी नि मीडिया इंचार्ज खलाइजाखा खुरसाथाय खलायो अबाहायके वाइसापनो थंग्रं बदलनि बखाक्तै हास्टे कमिटी ओ वाइसाबाय कोयला शहरनि खरकबा नाजाकमानि सकांग्रगो नाजाक याखो साना थांके अमबेलाइनो कुम सुकजानाय कोक्तमा कोयला शहरनि तै ओ खरकबा चंजानाय रकनो चंदीपुर मंडलनि माइनरिटी मोर्चानि बखाक्तै कोयला शहरनि श्रीरामपुर आमसायो तंमा बीजेपी बदलनि हाबानगो बरम याफारजाखा पांडावा हास्टे कमिटीनि खरकबा चंजानाय रकनो खुमबुथुब याफारि बरम रेलाख्या आसालनि बरम याफ्रामा पांडावा मानजाखा माइनरिटी मोर्चा चंदीपुर मंडलनि कास्को जामिर आली तांफां बिमल कौर बीजेपी चंदीपुर मंडलनि वाइस प्रेसिडेंट हिमांशु दास एससी मोर्चानि चंदीपुर मंडलनि कास्को दुलाल दास नकारिबो तेकुबुनि तांफांरक আমাদের কৈলাসহর থেকে আজকে আমরা যে সাধারণ সম্পাদক মহিলা সেক্রেটারি এবং মিডিয়া ইনচার্জ সদস্য পেয়েছি অত্যন্ত আমরা খুশি আমি অতিথিবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি আমরা চণ্ডীপুরের মাইনরিটি মুসলমান যারা আছি বিশেষ করে গরিব দরদি দীর্ঘ 43 বছর আমরা চণ্ডীপুরের মুসলমানের উন্নয়নের কোনো চেষ্টা করতে কোনো সরকার দেখিনি আমার একটা অনুরোধ থাকবো আবেদন থাকবো আপনারা যখন ঈশ্বর আল্লাহর হুকুমে ওনার দয়ায় আজকে যখন এত বড় বড় দায়িত্ব পেয়েছে বিশেষ করে আমাদের চণ্ডীপুরের সংখ্যালঘু মুসলিম যারা গরিব আছে তাদের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আমি বলব কারণ দীর্ঘ 43 বছর ওয়াকফ সম্পত্তি ছিল কিন্তু চণ্ডীপুরের মাইনরিটিরা ওয়াকফ কি জিনিস বুঝে না কারণ বারবার আমরা অ্যাসেম্বলিতে মেম্বার দিয়েছি আমরা পাঠিয়েছি কিন্তু চণ্ডীপুরের মুসলমান যারা সংখ্যালঘু এখনো পিছিয়ে আর আগেও ছিল পিছিয়ে এখনো পিছিয়ে তাই আমি বলবো আমাদের দিকে চণ্ডীপুরের গরিব অসহায় মুসলমানের দিকে একটু ভালো নজর দিয়ে যেমন সমাজকে কীভাবে শক্তিশালী করা যায় উন্নয়ন করা যায় শিক্ষায় শিক্ষিত করা যায় এই সহযোগিতা আপনারা আমাদেরকে করবেন।